हाय हेलो नमस्कार मु वैष्णव आपण मानक मैथ विथ वैष्णव चैनल को स्वागत जनाऊँ। आज आम जीएस क्लास करवा एमसीक्यू सॉल्व करवा कार एमसीक्यू पॉलिटीर जो आमर 1857 मसीहा पूर्वर जो पॉलिटीर इवोल्यूशन और एक्ट गुड़ा होता से सब पिला माने इग्नोर करती किंतु यूपीएससी ओपीएससी स्टेट पीसीएस सॉरी ओडबलएससी ओ ट्रिपल एससी ये सब आसे क्वेश्चन किंतु पिला इग्नोर करती। इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे उठाई आज देखूँ एमसीक्यू सॉल्व करवा प्री प्लस मेन्स जीवा। फास्ट क्वेश्चन पचारची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज नॉट करेक्ट। नॉट टाक ध्यान देवे। नॉट करेक्ट माने आमको पचारची कौड़ा फॉल्स माने रॉन्ग कौड़ा पचारची। इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन केबे हिथिला आम एमसीक्यू थ्रू रु थियोरी भी जानिबा हला। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन केबे हिथिला 1909 मल्ले मिंटो जो रिफॉर्म होता से आमर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उपरे गोटे बिल आसला 1909 जोटा कि मल्ले मिंटो रिफॉर्म कह जाए तो सहीटा को एक्सटेंड करथिला। स्टेटमेंट ठीक अच्छी। इट मेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। एटा है नथिला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल नथिला लेजिस्लेटिव रो। इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेगू क्लेम्सम रिपोर्ट। ठीक अच्छी सब जानते 1919 इंडियन एक्ट इंडिया एक्ट होता से मॉन्टेगू क्लेम्सम कह जाए। हाँ ठीक अच्छी। इट पेव्ड द वे फॉर द फेडरलिज्म बाय द क्लियरली सेपरेटिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द प्रोविंस। हाँ ठीक डायर की इंट्रोड्यूस होता यहाँ भी ठीक अच्छी। आर मीनिंग सिंपल डायर की जो होता 1919 मसीह जो प्रोविंसेस गुड़ा डायर की एक्ट लगी 1935 मसीह सेंटर रे लागू होता तो यहाँ भी ठीक अच्छी। तो आमर आंसर कौन हो ऑप्शन बी एटा रॉन्ग अच्छी बुझिला। आम ऑप्शन थ्रू रु थियोरी भी जानिबा तो समस्त बुझीगला। पचार कौटा रॉन्ग जो आसला 1919 मसीहा एक्टा ता विषय कौटा रॉन्ग देइछि पचार तो आमर एगुड़ा ठीक अच्छी। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर रॉन्ग स्टेटमेंट जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारची भल लगे देखो एमसीक्यू थ्रू आम थियोरी सब पढ़ा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो 1773 एक्ट होता से आमर कौन होता गवर्नर जनरल जन बेंगल अपॉइंट होते फास्ट टाइम 1773 रे। तो मु पचारुची क्वेश्चन पर करवा देख 1773 रे कौन होता रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन होता बॉम्बे रे गोटे कोर्ट होता सुप्रीम कोर्ट आउ जो ये कमिटी धरिकी गोटे कमिटी धरिकी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रु कमिटी होता से कमिटर हेड किए थिला जोड़ार बिल पास है पर पीट्स इंडिया सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट लागू होता किए सेटा लॉर्ड नॉर्थ तार हेड थिले से कमिटर हेड थिले किंतु आम क्वेश्चन कौन पचारची गवर्नर जनरल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो किए होता वारेन हास्टिंग फास्ट टाइम वारेन हास्टिंग होते कौतिर बेंगल ठीक अच्छी। नॉर्थ कौन थिले जो कमिटी बसला पर जो बिल पास होता तो से कमिटीर हेड थिले किए लॉर्ड नॉर्थ किंतु वारेन हास्टिंग थिले आमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ा आसला आम थियोरी भी करी साथी जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिजर्व्ड सीट फॉर वीमेन इन द लेजिस्लेटर इन
accordance with the allocation of seats for different communities। ଏବେ କହିଥିଲି, ଏବେ କହିଲେ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କେଉଁଟା ଆସିଥିଲା 1909 1909 କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା କେଉଁଟା 1919 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ତ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଆମକୁ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ଫର୍ ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ଇନ୍ ଆକର୍ଡାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଏଲୋକେସନ୍ ସିଟ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍। ସେଇଟା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ହେଇଥିଲା 1909ରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଚାରିଛି ୱିମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ସେଇଟା ବି କମ୍ୟୁନାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଧରିକିରି ହେଇଥିଲା। ୱିମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ 1858 ନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ନା, ଏଇଟା ୱିମେନ୍ କଥା ଉଠିଥିଲା କି 1919ରେ? ଆମର ଅପସନ୍ ବଞ୍ଚିଲା ଡି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ ୱିମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା ଉଠିଥିଲା ନା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ହିଁ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ହିଁ ନଥିଲା 1858 ମସିହାରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1909 ନା, ଏଇଟା ବି ନୁହଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1990 ଏଇଟା ବି ୱିମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା ଉଠିନି। ଡାୟାର୍କି ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ତଳେ କହିଥିଲି ଡାୟାର୍କି ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅପସନ୍ ବଞ୍ଚିଲା କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଡି। ତ ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ରେ ବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ଜିଏସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫେଡରାଲ୍ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟସ୍ ଅର୍ କମିଶନ୍। ପଚାରିଲା ଯେଉଁ ଫେଡରାଲ୍ କୋର୍ଟ ଆମ ଦେଶରେ ହେଇଥିଲା, ଫେଡରାଲ୍ କୋର୍ଟ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟ, କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା? ପଜ୍ କରି ନହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କଲାବେଳେ ଆପଣ ପଜ୍ କରିକି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଠିକ୍ ମୋର କେତେଟା ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 ଏଇଟା ଡାୟାର୍କି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ତ ଅପସନ୍ ହେବନି। ଲି କମିଶନ୍ କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଲି କମିଶନ୍ କ'ଣ, ତ ଏଇଟା ବି ନୁହଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 19 ଏଇଟା ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି ନୁହଁ। ତ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ରହିଲା ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ରୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଲି କମିଶନରେ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମର ଫେଡରାଲ୍ କୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଲି କମିଶନ୍ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ କହିଥିଲି ଡାୟାର୍କି ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଲି କମିଶନ୍ ଉପରେ କିଛି ଆମର ଲେଖା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟ ଉପରେ କିଛି। ତ ଫେଡରାଲ୍ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟ, ତ କେଉଁଟା ହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935ରେ ବହୁତ ରିଫର୍ମ ଆସିଥିଲା। ଆମେ MCQ ଥ୍ରୁରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଯଦି କରିବା ତ 1935 ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ପଲିଟିର ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବର କରାହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ 1935 ଆକ୍ଟରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ବର ହେଇଛି, ଯେମିତି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ବହୁତ କିଛି। ତ କେବେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କ'ଣ କହିଲା, ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ ବାଇକାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର। କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ପଚାରୁଛି, କେତେଟା ଠିକ୍ କେତେଟା ଭୁଲ, ତ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସିଲେକ୍ଟ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ୟୁଜିଂ ଦ କୋର୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। କେଉଁଟା 3ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ପଚାରିଛି ହେଲା। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଲା,
established a bicameral legislature at the center, introduced direct in provincial executive, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। introduce a federal system of government in India, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଫେଡରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଏ ଆଣି ନଥିଲା। କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲା? 1935। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏ ବାଇକାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଇକାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ହେଇଥିଲା କହିଲି ପରା। 1919 ଆଉ ଗୋଟେ 1935, ଏ ଦୁଇଟାର ବହୁତ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ MCQ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପାଖାପାଖି ମୁଁ କହିଲି 20ରୁ 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିବ ଖାଲି ଏ ଦୁଇଟା ଆକ୍ଟରୁ। ଚାଲ ତ ଆମର ଆନ୍ସର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? 3 ତ ଭୁଲ ଆମର, ତ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ 1 2 ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହିଁକିନା 3 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଆମର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍। ଦ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1853 abolished ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନିଜ୍ ମୋନୋପୋଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଭୁଲ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋନୋପୋଲି କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଖତମ କରିଥିଲା? 1813। 1813ରେ ଖତମ ହେଇଥିଲା, 1853ରେ ନାହିଁ। 1853ରେ ନାହିଁ, ତ ଅପସନ୍ ଏକ ଭୁଲ ଆକା। ଅଣ୍ଡର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ abolished ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ଏତି ଲାଇନ୍ ହେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେତେଟା ଷ୍ଟାର ଦେବ ସେତେଟା ଷ୍ଟାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅପସନ୍ 2 ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଣ୍ଡର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1857 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 1858 ମସିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାରେ କି ପୁରା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଏବୋଲିଶ କରିଦିଆଗଲା। ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା, ପୁରା ଶାସନ ଭାର ନେଇଗଲା କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। 1858 ତାର ଯେଉଁ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ 1858ର ହେଲା, ସେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବୋଲିଶ ହେଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ 2 ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ 1 ଭୁଲ ଅଛି। କାହିଁକିନା 1813 ମସିହାରେ ଆମର ଏବୋଲିଶ ହେଇଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋନୋପୋଲି। ତ କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର ଆମର? ଅପସନ୍ ବି ଓନ୍ଲି ହେବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। MCQ ଥ୍ରୁ ମାନେ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଥିଓରି ବି କରିବା, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1858? 1858ର କେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା। 1858ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ଦ କ୍ରାଉନ୍, ଏବେ କହିଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଏବୋଲିଶ୍ଡ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଟୁ ବି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। 1858 ଆକ୍ଟରେ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୁରା ନେଇଯାଇଥିଲା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକି ଆବୋଲିଶ କରିଥିଲା, ପୁରା କ୍ରାଉନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଶାସନ ଭାର ପୁରା ନେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ 1858 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଭାଇସରୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଭେରି ଭେରି 3ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 3ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ MCQ ମାନେ ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର? କେଉଁଟା ହେବ? ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। 1 2 3 ସରି ଆହୁରି 4 ଗୋଟେ ଅଛି କି? ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଟୁ ବି ସେଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ନା ଏଇଟା ଭୁଲ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୁଲ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଏ 3ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ତ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 1 2 3 ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେବନି, କାହିଁକିନା 4 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ। ପାୱାର ସେୟାରିଂ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ ଭିତରେ ପାୱାର ସେୟାରିଂ ହେଇନି। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 1 2 and 3।
ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା କ'ଣ କହିଲା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन next consider the following statements about the Government of India Act 1935 provide for 1935 रो कौन इंपोर्टेंस जोड़ देइछि पचारछि द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एबे कहिथिली ठीक अछि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट भी करथिले ठीक अछि एबे टिके तळ कहिथिले ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर डायरकी सिस्टम सेंटर लागू होइथिला 1935 एक्ट कहिथिली 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आउटे 1919 आउटे 1909 मसीह जो होइथिला हिंदू मुस्लिम पे कम्युनल जो होइथिला इलेक्टोरेट ए सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पिला माने आकु इग्नोर कर दियन 1857 मसीहा आगुरु आमर पॉलिटिकल जो इवोल्यूशन गुड़ा एक्ट गुड़ा अच्छी से सब पिला इग्नोर करते किंतु एग्जाम भरी भरी क्वेश्चन आसे आकु आउ तुमको पचारे आर्टिकल 17 कौन 18 कौन 20 कौन 21 कौन से जुग गला बहुत डीपली पचारे क्वेश्चन O SSS हो कौन OSS हो कहीं O SSS तो TCS नहीं बहुत डीपली क्वेश्चन तो बहुत डीपली करंतु बहुत डीपली पढ़ंतु नहले जीएस हबार चांस नहीं कौन कहला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ठीक अच्छी एस्टाब्लिशमेंट फेडरल कोर्ट ठीक अच्छी ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर ठीक अच्छी तो आंसर कौन हम ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रे कोडा नॉट करेक्ट माने कोडा फॉल्स पचारछि फॉल्स कोडा नॉट करेक्ट टा देखि करथुए काइना बहुत पिला फसंदी नॉट करेक्ट मीन्स कोन फॉल्स ऑप्शन ए कौन दला द बिल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन 4th जुलाई एंड रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन 18th जुलाई 1947 ए डेट मन रखंतु ये ठीक अच्छी स्टेटमेंट गुड़ा इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट केबे थिला 4th जुलाई एक्सेंट माने हेई आस्तिला 18 जुलाई माने मंजूरी मिली थिला 18 जुलाई 1947 ठीक अच्छी ऑप्शन ठीक अच्छी एक्ट ऑफ 19 लेट डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाई भूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आउ 19 किसी नथिला फ्रेमवर्क ये कर नथिला काईना फ्रेमवर्क आमर 1946 रु हेलानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क 1946 रु हेलानी 1947 किसी लिंक नहीं तो यहाँ ऑप्शन भूल अच्छी द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंस टू बी नोन एज इंडिया पाकिस्तान ठीक अच्छी कहीं 1947 मसीह जो बिल पास होता इंडिया गोटे हम पाकिस्तान गोटे हम ठीक अच्छी यहाँ भी ठीक अच्छी द एक्ट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर ईच डोमिनियन टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड एडप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छी से दिजन जाऊ चॉइस मिलता इंडिया को मिलता पाकिस्तान को भी मिलता जमी भी आप निजर कॉन्स्टिट्यूशन कर देश चलाइबे करें निज इच्छा तो यहाँ भी ठीक अच्छी भूल कोड़ा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तापर कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड कोड़ा करेक्टली मैच हेनी देखो कोड़ा करेक्टली मैच हेनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायरकी ठीक अच्छी डायरकी इंट्रोड्यूस होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये ठीक अच्छी मल्लमिंटो सेपरेट इलेक्टेड ठीक अच्छी माउंट बेटन प्लान रे कौन होता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली माउंट बेटन प्लान रे कहीं हम ना कैबिनेट मिशन प्लान 1946 पार्टीशन ऑफ इंडिया ना कैबिनेट मिशन प्लान पार्टीशन ऑफ इंडिया कौन यहाँ तो पार्टीशन ऑफ इंडिया आम देखिले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रे
ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏଇଟା ହେଇନି ତ ନା। ଏଇଟା ତ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ହେଇନି ନା। ମଲ୍ଲମିଣ୍ଟୋ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ 1990 ହାୟରାର୍କି ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି? 4 ଆଉ 5 ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 4 ଭୁଲ ଅଛି, 5 ଭୁଲ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ଫସିବେ ଜିଏସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ କରିବା ଆଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଥିଓରି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୁରୁ କରି ଯିବା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଥିଓରି ପଢ଼ିଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ ସେତେ ଅଧିକ। ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୱେ। ଜିଏସ୍ ମନେ ରଖିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୱେ। MCQ ଥ୍ରୁରୁ ଥିଓରି ମନେ ରଖିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିଏସ୍ର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୱେ ମନେ ରଖିବାର। ଆଉ ଥିଓରି ପଢ଼ିଲା ପରେ MCQ କରିବି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ରିଭିଜନ୍ କରିବି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହୁଏ। କେତେ କଲେ ହେଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି। ଚାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ କହିଛି ଫଲୋଇଂ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1892। 1892ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ହଉ ମ୍ୟାଚ୍ କର। ଯେଉଁ ପିଲାବେଳେ କରୁଥିଲ ଗାରଟା ଆଣିକିରି, ଗାରଟା ନଥିଲ ପିଲାବେଳେ, ଏଇଟାକୁ ସେଇଟା ସେଇଟାକୁ ସେଇଟା ସ୍କୁଲରେ, ତ ସେଇଟା ଏଇଠି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1892 କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁଟାରେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1892। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1909 କହିଥିଲି, ଏବେ କହିଛି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଫର୍ ମୁସଲିମ୍ସ। ଏବେ କହିଥିଲି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ରାଇଟ୍, ମାନେ କମ୍ୟୁନାଲ୍ କରିଥିଲା ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍। କେଉଁଟା? ମଲ୍ଲମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ୍। ଆକୁ କହୁଛେ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ମଲ୍ଲମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ୍। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1990 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଅଟୋନୋମି। ଏଇଟା କହିଥିଲି ଏବେ ଏକା। ନା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ଅଟୋନୋମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଯାଏ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ଅଟୋନୋମି କେଉଁଟା ହେଇଥିଲା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935। 1919ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହାୟରାର୍କି ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ଏର କେଉଁଟା ହେଲା? ଏର ହେଲା 4। ବିର ନା ଏର 2 ନା, ଏର 2 ହେଲା, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏର 2 ହେଲା। ବିର କେଉଁଟା ହେଲା? 4। ସିର କେଉଁଟା ହେଲା? 3। ଡିର କେଉଁଟା ହେଲା? ଡିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଅଟୋନୋମି 1 ହେଲା। 2431 2431 को ऑप्शन देखो। 242431 है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ थ्रू ही थ्योरी मन रखिब बढ़िया हुए। आउ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन गुड़ा यहाँ मिस करेंगे जमारू। जदि भल लगे क्लास फरवर्ड करेंगे, सांगसाथी मानू सेयर करेंगे। आउ थे आम आउ गए क्लास आने MCQ क्लास जोटा कि कन्स्टिट्यूशन मेकिंग कि 1858 मसीहा माने 1858 मसीहा पर तो रेगुलेटिंग एक्ट सब होता से। चलो एबे पढ़ा माने आगू करिया हम क्लास मेकिंग ऑफ द कन्स्टिट्यूशन कि मेकिंग होता ता ऊपर भल भल MCQ OPSC प्री लेवल क्वेश्चन करवा है। मिस करें क्लास कौन कही आउ थे मैच द फॉलोइंग पचार। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोडार एस्टाब्लिशमेंट होता कोडार होता? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जिते बेले रेगुलेटिंग एक्ट हो नथिला कि फास्ट रेगुलेटिंग एक्ट होता 1773 रे। ये जो कोड होता आमर वारेन हास्टिंग फास्ट गवर्नर जनरल होते। लॉर्ड नॉर्थ जो थिले कमिटीर हेड ए टिके फास्ट क्वेश्चन रे कही तापर ए एक्ट रे कौन कौन सुधार आनी पारिया बेली आउ गोटे एक्ट लागू होता सेटा हूँ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तार ठीक 9 वर्ष पर लागू होता।
से लागू होता जो से कौन होता बोर्ड ऑफ कंट्रोल गोटे बोर्ड या तांके निरीक्षण करने से सब जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू होता टिके सुधार करिया नजर रखापी आउ गोटे बोर्ड गोटे या कौड़ा रही पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो एयर कौड़ा हम ऑप्शन 2 एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एबे कहली देख रेगुलेटिंग एक्ट 1770 ख्रिस्टियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड द रिलीजियन चार्टर एक्ट 1813 रे ईस्ट इंडिया कंपानी रो मोनोपोली खत्म होता ख्रिस्टियन मिशनरी को देश में ख्रिस्टियन प्रचार करने दिखाई एटा इंपोर्टेंट एक्ट 1813 आउ कौन होता 1830 के कोई परियो 1830 कौन होता माने जो इंग्रेजर जो सिपाही मानू इंडियन रेभिन्यू जो टैक्स आदाय होता से टैक्स रू सैलरी फास्ट टाइम पे इंडियन रेभिन्यू आंके नेउथुले सैलरी नेले सेटा होची चार्टर एक्ट 1813 वेरी वेरी इंपोर्टेंट इंडियन रेभिन्यू रू भी सैलरी जो नेले ब्रिटिशर माने जो सिपाही मानू देबाऊ सेटा फास्ट टाइम होता 1813 चार्टर एक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ख्रिस्टियन मिशनरी के चार्टर एक्ट 13 है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 एटा चार्टर एक्ट 1833 जो इंडिया रो जो बेंगल रो नथिले कि गवर्नर जनरल किए थिले फास्ट गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग एबेटा टिके तले मु कहिथिली। तो कौन होता 1833 मसीह गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को काटिकी सेटा कराइथिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो वार्ड माने जो फास्ट टाइम होता 1833 मसीह गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को एबोलिश करा जाइथिला जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे होता से एबोलिश करी 1833 मसीह से कराइथिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आ फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिला एटा आपण कमेंट रे कहिबे एटा आपणकर ड्यूटी मु कहबिनी एटा आपण कमेंट रे कहिबे। तो आमर आंसर कोड़ा हम ए रो 2 बी रो 1 ए रो 2 बी रो 1 एटा ऑप्शन बी ए रो 2 बी रो 1 सी रो 3 डी रो 4 ऑप्शन मत जल्दी जनइबे वीडियो देखु देखु कमेंट रे कहिबे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 रे किए हितिला आउ अछि ना आउ क्वेश्चन नाही आगु हम पढिबा मेकिंग आउ कॉन्स्टिट्यूशन किन हेतिला तार एमसीक्यू करबा थ्योरी भी पढिबा एमसीक्यू थ्रू थ्योरी भी पढ़िया वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास मिस करेनि। तो रहुची नमस्कार क्लास 13टा क्वेश्चन थिला कले भल 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 क्वेश्चन क्लास टी भल लागिले लाइक करिवे शेयर करिवे आ कमेंट रे मते जणाइबे आनिबा जदि भल लागिला क्लास नेक्स्ट क्लास भी